What's up mga senior high? Sir Dale here. No? Lugin to wala nagkita, ano? And you won't see me for a month pag yun. So, yeah, I would just like to remind you na 2 weeks kung naghulat sa inyong submission but wala kayo nadawat gid. Okay, nadadagan kayo gamay ra kaya kung nadawat nga submissions gikan sa inyo ha. Okay, so nag-expect pa naman ko nga daghan kog madawat nga submissions kay 2 weeks. So, mag 2 weeks worth pero wala. Okay, so please comply that. And kung di mo comply, ganahan kay ko kay wala ko chikan. Okay, so kamara pod inyo kung gado ang mag-suffer kung wala mo ipasa sa ako. Okay, and also kung malate dito mo pasa, I also grade based on your batasan. Okay, so don't expect that you will get the high grades that you will get kung magpasa mo on time or kung magpasa mo nga late mo. Okay, so please be a student. Okay, be a student. Kung ano yung responsibilities, guys, please attend to your responsibilities kay dagko na mo. You are 18, okay, I think 18 na mo. 18 years old na mo. So, di na mo kanahalan i-remind. Okay, so hapit na mo mag-college. So, gusto na ko nga maging responsible na mo on your own. Okay? So, enough with the pagmaymay, no? Siguro I will do the video lecture karon nga kung unsa ko human, okay? Because I'm short of time and mura ni akong time nga maghimo sa inyong video. Okay? So, kung taas kayo na siya, please bear with it. Or, watch it in parts. Okay? Watch it in parts. Kung wala mo yung buhaton, diba? So, please watch this video. No? Actually, diligyan yung second hanglan because your module is enough already. Okay? So, if follow nyo na sa yung module, you wouldn't need to follow this or watch this video. Okay? So, and I hope you are doing that. And also, siguro, tanaw na to ang kuan, siguro I'll tanaw na ko ang kanibitang last nga video, diba? Itong last nga video na to. Sige, so here we are, no? Here we are. Nagpada ko na kung video gamay. Yeah. So, here we are, no? This is past me, no? Wala pa ko yung kuan. Yes. Tanaw na to, 87 views ra siya, guys. So please, kung gamay ra kayo tanaw sa una, mabot ni siya tag 200 karon wala kabot og 100. Meaning wala ka pa nang guys, no? So, okay, naroon sa inyo ha. Sige, so let's do shoutouts, no? Let's do shoutouts. James, so sige, you're welcome, James. Si Florami Rosalejos, yes. You're welcome also. China, okay, si China. So, kani silang upat, si Juname, si Ninya Grace, napa isa si Kuan, si Rose Ann. Di lang ako kakita si Rose Ann dire, but at least nani silang tulo. Okay, si China ni siya to, China ang tawag. Si Juname and si Nenya. Okay, so these are muna sila ang upat kapil na to si Rose Ann, upat ka diligent nga mga students sa Acer. Okay, sige. So enough of that. So let's go to our third lesson. Okay, third lesson. Ato sa third lesson, ato ta sa ANOVA. Sige. So ato ta sa okay, hypothesis testing ttest. Okay, by variant analysis for
muna siya ang kuan sample guys nga kaning ang number niya is less than 30. Okay, so kung more than 30 ka, population tawag. Okay, so kung less than 30, it's a sample. Okay, so unsay kalahian sir? Unsay gamitan namo lugar for example sa di ba last time we did z-test. Okay, z-test man ni. So we did z-test. Okay, so we did z-test. How is it different from t-test? So duha lang ni sila ka variables. Okay, bivariate man, bivariate. So meaning duha ka variables and we test them for their kaning nabay significant difference sa ilang duha. So hypothesis testing ta if there is a significant difference or if there is a significant difference. Muna siya ang null hypothesis nato, there is none, and then kung alternative there is, di ba? So ato ta sa t-test karon, which is really the same with the z-test that we did last week. Okay, so ito yeah, so this is actually the same formula, diba? Pero ang ato lang gina-take account diri is the mean of the sample. Okay, that's not the population means, the sample and also the population sample mean and sample standard deviation. Okay, so and we are also calculating here for the degrees of freedom. Okay, so that's the number of samples. That's the number of samples minus 1. Okay, so critical t-test value, table found in appendix. Okay, so na dito, please find that, but I took a snip on it, no, para makita ninyo, para di nang si pakli unya na dito siguro sa kanang mag-take na mo og para ni sa benefit sa mga printed module. Okay, so para di na si pakli sa likod. Okay, so find the critical value, siguro as example lang sa critical value for ang alpha, significance level is 0.05, and then DF, degrees of freedom is 12 for a right-tailed test. Okay, so kita lang niyo dire one tail man kay right-tailed man, 0.05, and then the degrees of freedom 12 minus 1 is 11, and then kita na ninyo ang value is 1.796. Okay, so when testing hypothesis by test using the t-test, follow the same procedure as the z-test. Okay, so now you can follow this. Okay, so recruitment agency, di ba, ang yung gusto nga null hypothesis is wala tayong hypothesis. So let's form the null hypothesis, di ba? So okay, sige, so ingon siya diri some claims that the average starting salary for surveyors in Mindanao is 24,000 pesos per month. Okay, so sample of mean of 23,000 pesos, 23,220 pesos, and standard deviation of 400. So is there enough evidence to reject the agency claim at alpha 0.05? Sige, unsa man nato ang null hypothesis ani? Okay, so man ang hypothesis ani. So syempre ang claim niya mismo is 24,000 per month. Okay, so HO. Okay, so excuse siya guys. Let's use my kuan. Pipan. So, how ka hindi prepared si sir, no? Yeah. Yeah. Kumusta man mo guys? Are you doing okay? Inyong module. Okay, so let's hope this will work. Okay, so unsa to ang null hypothesis ani? So null hypothesis nato is HO is equal to 24,000 pesos, di ba? And unsa ato ang alternative hypothesis or HA or H1, okay?
So, syempre, not equal to 24,000 pesos. Okay, so muna siya ato ang null hypothesis and your alternative hypothesis. So just plug in the formula. So ang mean nato is the mu, no, the sample mean is 24,000. Then ato ang test value is ini 23,200. And then the standard deviation is 400, diba? And then just divide it by the square root of 10, which is our sample size. So answer is negative 6.17. Then the degrees of freedom is 9. Okay, 10 minus 1 is 9. So let's see. Okay, so let's see. Where is 6.17 in our table here above? Okay, so we have 9, diba? 10 man to ganina. Ato ang sample size. So degrees of freedom is minus 1 is 9. So ngita nato isa diri gapon at this column, diba? So kita to ang nakita nato is 1.833. Ato nakita nga at critical p value. So unsa may atong decision karon? We have to reject the null hypothesis. Okay? So dili. Two-tailed test. Two-tailed test man ini. Two-tailed test man ini siya. Kay diba? Because this is equals, diba? Equals. So this is a two-tailed test. So two-tail, diba? Two-tail ini. Kini. Two-tail nga 0.05. Okay? So 95 degrees confidence na to, no? So two-tail kay equals, diba? So remember the last lesson nga kung equals two-tail, kung less than or greater than, we have one tail na siya. Okay? So nara ato ang critical value. So let's erase this. Let's erase that. So 2.262. Okay? So kung mulabaw ana ato ana, kung less than ana, meaning atong i-reject ang null hypothesis, diba? Kay negative man it can take any value kung it is positive and negative. Okay? So kay negative 6.17 is lesser than 2.262 man, negative 2.262 as shown in the table above. So there is enough evidence to reject the claim that stating the salary of surveyors in Mindanao is 24,000 pesos. Okay? So meaning, dili tinuod. Dili tinuod nga 24,000 pesos ang ilahang average na sweldo sa mga surveyors sa Mindanao. Okay? So, karon, what I want to show you is the computer na part. Diba? So, kung naabay significant difference sa timbang sa mga lapu-lapu na using fish cage, so gi-compare dire kung mas bugat ba ang mga naka bread meal fish, diba? Sa bread meal fish na nasa cage, or mas bugat ba ang naka fish meal na naka-feed sa mga isda, diba? So muna atong i-compare kung naasa ba mas bugat ang mga isda sa bread meal ba or sa fish meal. Okay, so significance level is 0.01. Sampling distribution is 10 kabuok sa bread meal, 10 kabuok sa fish meal. Okay, so muna pasabutan ng N1, N2, 10. Ba? Null hypothesis is rejected if the computed p-value is equal to or greater than the p-tabulated value. Okay, so let's go to MS Excel, di ba? Muna siya ang data. Okay, muna yung data. So let's go to MS Excel. Yun. Okay. So ang value nato is 0.7. Okay, 0.7, 0.9. Oops, patak ato ini. Okay. 0.9, 1, 0.8, 1.1, 1.0, 1.2, 0.9, 1.2, 1.3.
0.4, 0.3, 0.6, 0.5, 0.8, 0.4, 0.6, 0.7. Okay. So, we have to get the t-test, di ba? So, click data. So, assuming na inyo na tong gi-on ang inyong data analysis toolpack, no, last video, di ba? So, data analysis. So, kung wala pa, dito lang mo sa file, options, and then dito sa add-ins. Okay, add-ins, and then analysis toolpack, go. Just check the analysis toolpack and you'll be okay na dayon. So, makuha na rin siyang data analysis diri. Okay, so data analysis, click that, and then nata sa to sample assuming unequal variances. Okay, because we don't know the variances are equal here. So, unequal variance na to. Okay, so variable 1 range, just highlight here, first column, second, and just highlight it also. And alpha, kung tong alpha na to? Alpha na to is 0.01, so 0.01 atong alpha. Diba? Output range, ibutang lang sa diri sa pilid, diri sa E. Then, click OK. So, ikuan lang na yung okay, na siya. Muna na siya ang kuan dayon ang inyong any results, okay? So, if tanan na to, ang t-stat na to computed is 5.863, diba? And also, unsa man ang critical two-tail na to? 2.89. Meaning, 2.898. So, t-stat is greater than the critical two-tail. So, unsa to ang verdict ana? So, you have to reject the null hypothesis that's stating that there is no significant difference. Kaya nagay significant difference, guys. Nga kuan. Nagay significant difference, diba? So, alang. Significant. Okay. Grouper, diba? So, using bread fish meal, So, the null hypothesis is rejected because there is significant difference on the weight increment of grouper cultured in fish cages using bread meal, diba? So, naay bread meal and fish meal as supplemental feeds. Okay? So, asa man mo ang question na dahil nato karon is asang mas bugat, diba? Asang mas bugat? Ito na nato, diba? Mas bugat dito na ka bread meal. Or asa ba ang fried fish meal o bread meal, o kabalo. Okay? So, yes, mas bugat ang nasa first nga column. Okay? Mas bugat sila. Okay, so muna siya ang lesson 3 ninyo. So let's go to lesson 4 para kuan di ba sayang ato ang ang effort karon, diba? So yeah, please for application 3 I want to see the muna niya kung nakuan na sa lesson 2. Please state your null hypothesis and alternative hypothesis kini, and also significance level tanan nga na diri because I am finding that also in ang inyo pong interpretation gusto na ko makita. Okay, because this is in preparation for your research. Okay, so please do that. Research, is there evidence to reject the claim? So please do this. Okay, so there is enough evidence kung ma-prove ninyo, please do that. Actually dili na kay kung magkuan sa inyong solution because kini siya pwede ni siya kani solution din na gini solution, but kini number 3 kini lang kuan guys, kini lang siya kopyahan lang ni siya
assuming inyo yung gibuhat, kopyahan lang ning results. Okay? Muna na akong checkan. Ganyan lang ang results. Copy that in your paper. Muna na ito ako ang checkan. Okay? Because, syempre, isa akong gibuhat. So, isa na po akong checkan. Sige, next. Muna, number 3. Please state your null hypothesis, tanan. Null hypothesis, alternative hypothesis, the solution, and then your interpretation. Decision, diba? Decision or reject or to accept the null hypothesis and the interpretation na yan. Yeah, na siya. Na siya. Okay. So let's go to lesson 4. Yeah, lesson 4. Lesson 4, ANOVA, okay? So, F-test, ANOVA, analysis of variance. So, sir, lahat na sa di siya, sir? Yes, lahat na sa di siya. Ang ANOVA is used when 3 or more groups ang imuhang i-test. Pero isa ra yapon ka variable. Okay? Isa ra ka variable. For example, kato di ba weight man to ang variable nato last time. Kung i-compare lang nato ang timbang sa mga lapu-lapu kung asa ba mas buhat. Okay? So karon duha raman to kabuok kung fish meal ba or bread meal. Okay? So karon tulo na kabuok atong i-compare pero isa ra gyapon ka variable. Okay? Ang variable nato which is for example sa atong example is ang minutes, average time in minutes customer must wait in the checkout line for 3 large department stores in Cagayan de Oro City. So na sa SM, Robinsons, Gaisano. Okay, siguro kung sa Robinsons dito ni sa marketplace sa kuan. Actually, daghan man sa kuan ng Robinsons na healthcare kay tapos Centrio, Gaisano, and also SM. Okay? So, unsa man to na sir, di ba? Usually, kung atong buhaton na kung we can do ttest here and also ttest kasi syempre dili man ni 30. So less than 30 man so ttest ta gato mabuhat ani. So pero ang kuan nato ani is unsa na to siya unsay gamit kaayo karon ang ANOVA. Okay? So we need ang ANOVA guys is ma-detect niya or makabalo siya nga naabay significant difference aning tulo. Okay? So kung nabay isa nga mas dugay o parehara sila tanan, di ba? Kay syempre, wa man ta kabalo kung asa mas dugay ani, asa mas dugay ang linya, kay mas kuan ang cashier, di ba? Mas langay kay ang cashier. Siguro mabago kay ang cashier sa Robinsons, di ba? Kay 5980 board. At first glance, si Robinsons di pinakadugay. Diba? Or si Gaisano or si SM, but we wouldn't know until we test it. So muna nga natay F-test. Okay, or ANOVA. Sige. Ato ta sa Excel na sad. Excel. So, Excel na to. So, sa Excel na to, sa Excel, dire punta sa sheet 1. So, sa SM, Robinsons, let's do it in another sheet. Okay. So sa SM and Robinsons, no, okay. So dili sa tinuod guys sa kuan lang siya made up data lang siya. Hindi siya reflective of the true data. Kaya wala ko nag-test ani. So this is just an example sa book. Gamit lang nako ang tulo ka or the original author of this module which is Sir Hernono, di ba? Nga muna siya kuan ko no. Panganlan lang para duol sa ato ang heart. Okay? 1 3 4 2 7 and 8. Okay? So, we are now going to test if naabay significant difference aning tulo. Okay? So, asa man ang kuan, mas dugay o mas dali aning tulo. Okay? So, we now have to go to
data analysis gyapon, data analysis, and then ANOVA, single factor. May isa ra may ka-factor guys. Isa ra may ka-factor. Isa ra man. Isa ka-factor lang siya. Diba? Isa lang. So, ana di siya dayon input range diha, just highlight this. Okay, highlight that. Ayun, alpha nato is 0.05 gihapon. And then group by columns, just don't wala lang nagilabti. Then output range dito lang sa kilid. Kaya lang, sabi na kilid lang. Click lang na kilid. Okay, so yes. Nagatay results. Okay, so let's do that. Karon, column 2 na. So kita nato kini ang degrees of freedom is 2, di ba? And then ang F nato nga na-calculate is 2.697. Okay, 2.697 and the F critical value nato is 3.682. Di ba? Tara nato, F critical is more than or ato ang na-calculate nga F is less than the F critical value. Ba? Meaning insignificant. Okay? So, actually, wala gyud difference, no? Wala difference kaayo sa waiting times sa mga department stores. Okay? So, bahala pag nakita nato nga ala mas dugay sa guys Robinsons. So, 5, 8, 9, 6, 2, 5. Or mas dali sa guys sa ano kay ang pinakadugay kay 7 minutes raw or 6 minutes ra gid sa SM. Kung tan-aw nimo at as a whole, diba, there is no significant difference. Okay, so thus the null hypothesis is accepted. Okay, so basahan na lang ninyo unsa tong null hypothesis nato. No significant difference, meaning na true ato ang null hypothesis. Yeah. So wala siya for application form or gihapon, please specific question, itong question bitaw kini itong question, specific question. Itong is there a significant difference mo man na ang specific question. Okay, is there a significant difference between the personal check, kung ano siya, di ba? Purchases made with each method. So, purchase method. So, is there a significant difference sa purchase method? So, type hypothesis, ano man, there is no, di ba? There is no. Kung maginaan ko na hypothesis, there is no significant difference. It choose to be proven and then interpretation of the result. Kung greater ba yung nakalculate na F critical value or less than, so meaning yung i-reject or yung i-accept ang null hypothesis. Lang, gapon, and also sa number 3. Okay? So, ako lang ipakita siguro guys sa inyo I have an example here and asa siya nagamit namo ang kuan sa una, sa amo ang research sa una. Diba? So, ako lang i-flex sa amo ang research sa una. No? So, muna siya ang research process sa una, production process and quality improvement of the traditional rice-based alcoholic beverage of the Tagaluanon Bukidnon tribe in Dalawangan, Bukidnon. Okay? So, we had the humid wine. Okay? So, mura na among himo among testingan kung nabay significant difference sa level sa alcohol. Diba? So, muna siya, and say beer. So, muna siya akong kapartner, sila ni Daniel Joshua Beha and din si Judith Fafancia. Okay, si Judith is from Hasaan. Okay, kung kailan mo sa iya ha. So, approved na siya, okay, by our mentor, among dean. Muna siya, among dean. Nakita na to mo kung story last time. Yan among dean, si Dr. Hercules R. Cascon, dean sa College of Engineering. And then our panel, si Ma'am B, Sir Edwin, and si Engineer Noemar Nash Nunez from, if napa ba niya sa Quantum sa AB Heineken. Okay?
So, muna siya among mga teacher sa una. Dr. Paklihan, si Sir Edwin, and ang muang research advisor ng Dean sa College of Engineering. Okay? So, let's go. Nagbuhat mo kukuha na ni arte kay ko guys. Ano yung karte sa una, di ba? Ay mga kuan, ay table of contents. Ito table of contents kay. Wala na pala siya na kuan. Wala. Table of contents. Ito sa chapter 3. So, bro naman mo ani problem chapter 1, chapter 2, chapter 3 resource methodology, chapter 4 resource discussion, summary conclusions na yun. So, ano to? Dari. Okay. So, ang amuang gibuhat ani is that kung example na siya, so kung naabay amo maging gibuhat ani kay among gilahi, sige vary namo ang level sa tubig. So ang amo amin is rice wine, okay? So amo is rice wine. So ang rice wine dayon among gi-vary ang number of cups, okay? Number of cups sa number of cups sa paglungag, no, sa rice kay mo man amo ang rice, then ang number of ang weight sa fermenting agent or sa yeast nga among ibutang sa among wine, okay? Kung naabay significant difference ang so tan-awa nimo duha, di ba? Duha, two factor, di ba? Duha ka factors. Pero ang amo lang compare is ang alcohol volume. Alcohol niya kung asa bay mas isog. Okay, kung ang daghan bag tubig or ang mas daghan ba og kuan, ang mas daghan ba og ang mas daghan ba og fermenting agent, mas daghan ba yeast nga gibutang. Okay, sa among gibuhat is dito sa methodology. Ito sa methodology namo. So, among gibuhat is that naglungag ni og kuan daghan kaayo mi gilungag. So kini siya 27 ni siya ka buok fermentation setups, okay? So 27 ni siya ka setups, 27 ni siya ka buok, and then diba nyo daghan kaayo mi sample guys, 27 na siya ka buok. Dayon ang paglungag ana lahi-lahi, okay? So naay uban nga ato ta sa ato ang panha moisture content niya. So naay uban nga 1:1 lang. So 1 cup of rice, 1 cup sa tubig. 1 cup of rice napoy 1.25 and also napoy 1:1.5. Okay? So muna siya ang 1.25 di muna siya ang concept sa rice sa matubig. Okay? So muna siya. Ang kini na yun, ang 5%, 3.75%, 2.5 is the muna sa ang percent. Okay, for example, we have sa nalungag na, for example, 100 grams to nga nalungag na mo. Nga kuan sa isa ka batch, diba? 100 grams to. So, ang among fermenting agent or ang yeast namo nga ibutang ato nga bugas is 5% ato, so meaning 5 grams among ibutang. Okay, so 5 grams nga yeast mo to among ibutang sa katong nilungag para ma-ferment. Dayon among gibuhat is that we tested that after 1 month nga fermentation. We tested, like for example, kini we tested this for the alcohol concentration nga among nakuha. So what we did, diba? So nag-determine ni sa fermentation sa amuang sa unsa na siya ka isog, okay? Unsa na siya ka isog. So muna among distillation nga setup, and then muna among kuan nga calibration curve. So this is not important, but ang important nato nga kuan karon, ang important nato nga findings karon is that katong pila ang alcohol mean volume percent ethanol content across different groups, okay?
So naman may group 1, group 1, group 2, group 3. But pagkitunta mo gyud sa nako siya sa taga na pag-calculate, okay? So ang nahitabo ani kay two factors man diba? So duha ka factors siya. So mo ni siya ang values sa 2.94%, okay? So after 1 month of fermentation mo na mo nakuha nga mga values. Okay? May siya mo nakuha nga mga values. Dayon ini siya sa group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 6, group 7, group 9. So 9 ka groups, 27 ni siya ka setups. Then among gikuha, actually na pa ni third, pero wala na mo gi-appeal kay nasayop me. So duha na lang imbis kay 27 na kabuk, himo na lang 18. Okay? So yeah, nasayop me ato. So 5 grams, 3.75 grams, so muna siya amo ang tag 100 grams man to, tag 100 grams. And then muna ni siya ang cup sa tubig. So i-compare lang din nato, muna siya ang mga, so tanaw na to diri ba 2.5 na ay taas kayo after 1 month, diba? 12.38 kung daghan king tubig, diba? So ang among goal ani is to find karon asa diri nga group ang among gamiton para sa amo ang further nga experiment. Kaya syempre magpili lang ni ani kung unsa tong pinakataas og alcohol para nga among ipadayon sa amo ang experiment, diba? So asa man dari karon. So amo na i-test karon asa ang among gamiton ani nga mga values. So what I did is that I ran two-factor with replication, okay? So with replication nga naman because there are 2 trials per factor, diba? So duha ka factor siya plus tagduha pag yun ka duha pag yun ka trial per factor, di ba? So abdi siya ka challenging. Okay? So ang itabo karon is ako na siyang gi-run. Okay, so makita rin niyo sa diri data analysis 2-factor with replication. Okay, with replication na sa diri. So ang itabo sa ato ang kuan is that average niya ay 7.43 kini ana. So looking from the ANOVA results, may basa muna akong na kuan nga interpretation when I was in college, di ba? So null hypothesis number 2 is not rejected, so meaning walay let's see unsa to among mga null hypothesis namo. Null hypothesis itong null hypothesis namo. Ito na siya sa statement of the problem. Statement of the hypothesis. Okay, so how does the grain there is no statement of the problem. Specific objectives. So muna yung objective, determine the effect of rice grain water ratio, basahin nyo siya. Na yun, gabi kayo, objective 3 is hypothesis free. I love doing this. Okay, so ito ba ni preparation would not have a significant effect. So muna, there is no significant effect, di ba? Then also proportions of the rice substrate. So unsa mong test ani number 1? Kung ang preparation ba, meaning ang katubang level sa tubig, if naba siya significant difference, okay? Naba siya significant difference sa alcohol nga value sa amo ang wine, okay? And number 2 nga amo ang hypothesis is that ang weight sa fermenting agent or ang yeast na mong gigamit dili siya mag-matter, no? So would not have a significant effect on the quality of rice alcoholic beverage. So ang quality is amo na siyang define, I think naman na diri. Naman definition of terms. I think amo bang ito diri? Wala namang i-define diri. Basta kay ang quality meaning is
ang overall, di ba? Pero what we mean by sa amuang sa amuang quality is ang level of alcohol. Okay? So back to our hypothesis, di ba? So crit value is rho is higher than the FA value, which gives a p-value of 0.222. Okay, therefore the null hypothesis number 2 is not rejected, meaning ang proportions kini kung bisan pag daghanon na mong tubig, daghanon pa namo ang yeast nga among ibutang sa among bugas, diba? Sa among kanon, dili magmatter. Bisan pag 5 grams pa, 3.75 grams pa, 2.5 grams among ibutang yeast sa among kanon, dili magmatter siya sa level sa alcohol. Okay? Sabtan ninyo. Next dayon sa ako ang na-quandary na ANOVA, okay? F crit value is lower than the FW, which gives that's the null hypothesis number 1 is rejected. Okay, so there is a significant difference between the means of the amount of the moisture content of the rice. Okay, so meaning so parehara niya ang kini siya o kini same ra ni sila, pero kining number 2, which is mo gini among nakita gyud, is that ang level sa tubig sa paglungag muna siya. Kung daghanon namo ang tubig 1.5, di ba? 1.5 mas dako ang tanagan ninyo ang 1.5 and then bahalag 2.5 ra gani among gibutang. Ako kay siya 2.38 ang result. Okay? Ano siya? 12.38. So meaning dili gid magmatter kung pila ang among ibutang nga fermenting agent o ang yeast namo. Ang gamatter is ang level sa among tubig sa paglungag. Okay? Muna siya, kita na mo nga mo din siya. Then karon asa man na mo gamiton? Common sense na lang siya. Pero what we did sa amo ang kuan, so what we did is we did two key honest significant difference. So kung asa gyud among gamiton, okay? So kung sa moisture content kay nakita naman namo, di ba? So nakita naman namo asa ang may significant difference. Karon imbes gamitan na mo common sense, common sense rin siya guys. Naapagid mo kuan gid statistical analysis ng buhaton, which is the 2 SHD, HSD, honest significant difference, row effect, napoy column effect. Okay? So pani siya dudno ano na tabuan ni pani siya kay dili siya ga-work dari kay because this dito ni sa akong laptop last time nga naka-install ni siya nga program sa Excel as ang add-in sa Excel. So karon wala na mo kay ngani. So muna nag-error siya. So based sa 2 keys significant difference karon, there is significant difference sa MC1 and 3. There is significant difference sa MC2 and 3. So meaning layo pagid kay sila. Okay? So naagi sa significant difference sa kani nga mga groups. Okay? So kami na lang dayon buhat. Unsa man among pilion? Kining 5 grams, di ba? Ang 5 grams mas mahal. Okay? Mas mahal ang among magasto kung dako kay among ibutang nga yeast, di ba? Mahal man kay ang yeast. So, ang tubig kay medyo dili man. Nya, ang among gigamit pagid nga paglungag ani kay unsa tagana? Distilled water. Social kay distilled water, absolute guys. Mo ang gigamit ana, absolute. Absolute ang gigamit ani. So, unsa ang gigamit ani? Which is kini 1.5 and then 2.5. Kay kini makabarato ni kay dili man gamatter kung pila ang among ibutang. Kini dayon, kini magmatter man ang pila among ibutang nga tubig, diba? So dito gid mi sa pinakataas. Kita naman sa nato nga ang pinakataas kay 12.38. So mo na lang gamit. Okay? So
wala siya ang gamit sa ANOVA. Okay, so we really nagamit gina mo ang ANOVA atong college league sa among research league. So mo din siya ang among unsang pag-testing namo. Kini siya ang testing namo every 3 days may test. Okay, so kaning 9x, di ba? So ay ga testing niya ni time series lang. So muna siya ang kuan gamit ng mga instrument and may gani ka na siya sa lab namo. Muna siya, and then katong gigamit namo nga atong 1.5 bitaw kini siya and 2.5 ang gigamit kay muna rin siya gibutang sa dako nga nag-ferment miglain, and then muna ni siya dayon ang uban din ana para mainom gyud, and wala na mag-inom wala na mag-inom ang wine, but we made a wine nga mainom na mo. Okay, muna siya that's sugar concentration. Muna ni siya butangan ng sugar. Okay, so kani siya lingaw kani nga experiment nga sa among thesis. Okay, I miss this, and gabi lagi na mong paano sa una ni bilar na mo ani sa una, walay tulogay sa lab, matulog mi sa salog sa lab sa una. Okay, so yeah, ayaw pagkita ni sa akong kauban. Sila ni Daniel Joshua and si Judith. Okay, Judith is in Pilipinas kao, and si Daniel Joshua is teacher sad siya sa PNROA High School. So senior high gyapon yung ginatudloan pareha mi lahi lang yung subject ila siya math. So hanggang dyan na lang no sa nalingaw kog share sa amoang research. Not among research guys, and we won 3rd place sa engineering week adto. Nagapay kwarta. No, so nakakuan sad ni na we won 3rd place sa engineering week kay naman ni may kategory ba na kung mga innovative processes dito mi nakabilong. So sa kadaghan nga mga contestants ato nga mga kuan, we won 3rd place ato nga category. And then we also nakakuan sad ni sa research grant sa kinaadman student sa Kuro, kinaadman University Research Office. Okay, so you also received a grant ani nga time this was 2019. Okay, so hanggang dyan na lang. I hope you enjoyed this lesson, and also nasad mo na-enlighten sad mo how it was used in a research setting, diba? I hope nga magamit, pero I think ang next lesson is mo gid inyong magamit, which is the univariate analysis and the descriptive analysis. Okay, so that's it for this video. I hope you will have a good time studying this one. Okay, that's it. Bye.